Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. بالقلب الروح حضر سيدنا رسول الله محمد عبد الله وآله أصحابه البركة وما بعد أصحابه في الله البيت رسول الله مجاهدين مع رسول الله وحملت حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ما صلى وسلم يكتب النافع في جميع نعمه ما جرت هذا من بعض اليوم وكثر من ساداتنا على بعض محمد بن عبد القادر الرجال سيد أحمد البدر حسن الشاذلي محمد بن زيد إمام الشافعي إمام مالك إمام أحمد بن حنيفة إمام الغزالي من يصوم في الكتب النافع واليال في غامض الله إنما كانوا حالهم بالعلم كانوا الجيران سقاط صنف هذا الكتاب ابن عبد محمد بن عبد الله الهدار الشيخ أبو بكر بن سالم من زيدان شيخنا في الدين من له حق علينا الله يرجونه أنا يا هنا من أمرني الله فإن صلاح الشام كله الله بارك يصلح يفرج عن أمة سيدنا مولانا محمد يغيث المسلمين برحمة سابقة أن يصلح فيها خير ويصلح في صلاح المسلمين ويجعلهم ويهلك من في هلاك صلاح المسلمين ولا يجعلنهم يطفي نار للفتن ما ظهر منها وما بطن يغيثنا ويغيثكم برحمة سابقة يطرح فيها الخير والبركة يا رب العالمين على ما نوناهم وما أمناهم من خيرات الإنسان دينية ودنيوية وأخروية حسية من معنوية الله يصل جميع الآمال على أحسن حال وأنعم بال يا رب العالمين تجعل علينا هذه الأيام الأديات سنين عديدة وعوام مديدة وخيرات مسرات وألطاف وأمن ما نخاف يجعل بدون هذه الأشهر الحرم بدون خير وبركة على هذه البلاد خاصة وعلى الأمة الإسلامية عامة يا رب العالمين على ما نوناهم وما أملناهم وما أملتهم من خيرات الإنسان دينية ودنيوية وأخروية حسية منها ومعنوية اللهم أعطي جميع الآمال على أحسن حال وأنعم بال في خيرات ومسرات وألطاف وأمنا مما نخاف جامع الخيرات الدنيا والآخرة دافع لكل شر وجاذب لكل خير وزيل عمانا وارب بطاعة الله ورسوله بالصلاة عمل وارضا وبتول فيه خير وصحابه سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فين حسين بعقيد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فإنك يا رب تتودد إلينا بالنعم مع غناك عنا ونتبغض إليك بالمعاصي مع فقرنا إليك ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك فعد بفضلك وإحسانك علينا يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النور المبين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب إشفاء السقيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبر عند الصدمة الأولى على هذا العلم الحديث الصبر عند الصدمة الأولى في الحديث هذا فيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم طلب من العبد المؤمن الصبر في هذه الدار الفانية ليحوز الملك المقيم في الدار الباقية وهي دار الآخرة والصبر معناه
هو إكراه وإرغام النفس على ما تكره، هذا يقال له صبر. والصبر الذي يحمد هو الصبر عند الصدمة الأولى، فهذا يحوز الأجر العظيم. فإذا أصيب بمصيبة فرجع في الحال الله سبحانه وتعالى فاز بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru 'inda sadmatil ula," rawahul Bazzar. Sabar itu dianjurkan ketika terjadi cobaan yang pertama atau terjadi kesulitan yang pertama. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita senantiasa bersabar ada di dunia ini agar kelak kita mendapatkan kehidupan yang kekal, nikmat yang kekal ketika ada di akhirat. Yang mana sabar adalah memaksa diri kita untuk menahan apa yang terjadi pada kita, untuk bersabar dengan apa yang terjadi pada diri kita daripada ujian maupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amara Allah Subhanahu wa taala bis-sabr fi kitabih al-aziz. Faqala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. فأمرهم بالصبر لأن الصبر وإن كان مرا في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، فلأن العاقبة تحمد فلهذا ما أوتي العبد المؤمن شيء هو أعظم من الصبر. ومع ذلك فلا ينبغي للعبد أن يسأل من الله الصبر، إذ أن من سأل الصبر فقد سأل البلاء، لكن يدعو بما دعا به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kita ini dianjurkan untuk bersabar, sekalipun sabar ini pada hakikatnya adalah pahit, sulit untuk kita jalani atau untuk kita lakukan. Akan tetapi kita harus mengingat bahwasanya setelah kita bersabar, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan kita tidak dianjurkan untuk meminta kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, jangan kita meminta sabar dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu artinya sama saja kita meminta ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena sabar ini dibutuhkan ketika datang ujian dari Allah. Oleh karena itu minta sabar ini tidak dianjurkan, tetapi kita meminta sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka sabra indal qada. Ya Allah, aku minta kepadamu sabar agar engkau berikan kepadaku kesabaran ketika terjadi takdirmu, ketika engkau memutuskan ketentuanmu kepada diriku. Kemudian dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman mengenai anjuran agar kita bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu, yang mana artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ini perintah atau dalil dari nas Al-Quran. Wa fil hadits anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min a'azz ma utitum aw min aqall ma utitum al-yaqin wa 'azimat as-sabr. Faman utiya haddahu minhuma فلا عليه بما فاته من قيام أو صيام، إذ أن باليقين وعزيمة الصبر يبلغ العبد عند مولاه أعلى المراتب في
في قرب مولاه سبحانه وتعالى لأنه يرضى ويأمن ويوطن نفسه أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فاعتراضه وعدم صبره لا يؤثر في الأمر شيء. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن به ترضى عشت في حزن. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya paling sedikit atau paling jarang yang Allah berikan kepada kalian adalah sifat kesabaran. Karena apa? Karena dengan sabar ini, jika orang bisa bersabar, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia senantiasa bersabar ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi cobaan dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kesabaran ini sedikit sekali diberikan kepada kita. Kemudian kenapa kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan bersabar? Karena dengan bersabar kita otomatis ridho dengan semua ketentuan Allah, dengan semua yang dikehendaki oleh Allah terjadi pada diri kita, kita ridho, kita terima. Oleh karena itu Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi kepada kita. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa in tardha bil maksumi ishta muna'aman wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan. Jika kamu ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan senantiasa hidup dalam keadaan terus dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika kamu hidup wa illam takun tardha bihi, kamu tidak ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ishta fi hazan, maka kamu akan selalu hidup dalam keadaan sedih, dalam keadaan sumpek. Abdun min ibadillah as-salihin balagha fil mujahadat ad-darajah al-'aliyah hatta annahu من شدة عبادته أن طلب الله سبحانه وتعالى أن يبتليه ليصبر فيحوز ثواب الصبر. فلما ابتلي وقد ابتلي بحسم البول فلم يستطع الصبر، فصار يدور في الشوارع ويأمر الأطفال الصغار يقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب فإني ادعيت أن لي صبرا وأن لي ليس لي صبرا. فلما كان كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه أن من سأل الصبر فقد سأل البلاء، لكن إذا وقع بالإنسان نازلة أو مصيبة أو بلية أو فقد أحد من أحبته أو أصدقائه أو أقاربه فليلزم الصبر عند الصدمة الأولى أي عند الوهلة الأولى. Diceritakan ada seseorang daripada solehin yang dikenal sebagai orang soleh di zamannya, orang yang setiap harinya bermujahadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dia diuji oleh Allah, diuji dengan suatu penyakit, yaitu ketika dia kencing dia tidak bisa mengeluarkan, ketika dia buang air kecil dia tidak bisa mengeluarkan, sampai akhirnya dia bingung, dia muter-muter, dia keliling-keliling ada di jalanan, dia kehilangan sifat yang seharusnya dia kerjakan, yaitu sifat sabar. Dia tidak sabar lagi dengan cobaan dari Allah ini. Akhirnya dia keliling-keliling ada di jalanan, kemudian dia bertemu dengan orang-orang seraya mengatakan, doakan paman kalian yang pendusta ini. Maksudnya pendusta gimana? Kalian mengenalku adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar. Ini sekarang buktinya saya tidak memiliki sifat sabar ada pada diri saya, maka tolong doakan saya, kata orang tersebut. Oleh karena itu sabar ini sebagaimana tadi dikatakan tidak dianjurkan kita untuk meminta kepada Allah untuk diberikan kesabaran pada diri kita. Akan tetapi jika Allah memberikan ujian pada kita, maka hendaknya kita melakukan sabar ini, sebagaimana dalam hadis tadi, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran ini ditekankan, dianjurkan pada kita
ketika terjadi cobaan atau ujian pada kehidupan kita. لما نزل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سكرات الموت جاء سيدتنا فاطمة جاءت إلى عنده وتراه يعاني من تلك السكرات فقالت وكرباه يا أبته قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم فقال فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم دمعت عيناها وبكت وقالت وأبتاه إلى رب دعاه وأبتاه إلى جنة الفردوس مأواه وأبتاه إلى جبريل ننعاه فصبرت وقالت لقد صبت علي مصائب لو صبت على الأيام عدن ليالي رضي الله تعالى عنها وهي في الغاية في الصبر بعد أبيها سيد الصابرين حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت أمنا فاطمة الزهراء خليفته في كل مقام رضي الله تعالى عنها. Diceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati wafat, mendekati ajal, maka Sayyidatuna Fatimah putri beliau menyatakan alangkah sedihnya wahai ayahku, alangkah sedihnya wahai ayahku, dan seterusnya diulang-ulang oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Fatimah, tidak ada kesedihan setelah hari ini, wahai Fatimah, karena beliau akan bersanding di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya meninggallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menangis Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sambil beliau menyatakan, alangkah sedihnya dengan meninggalnya ayahku, alangkah sedihnya Tuhan telah memanggilnya, alangkah sedih ayahku pergi dan menuju ke surga Allah. Sehingga beliau, Sayyidatuna Fatimah, menyebutkan satu puisi yang terkenal yang artinya, ditimpakan kepadaku bermacam-macam bentuk musibah, seandainya musibah-musibah tersebut ditimpakan kepada pagi hari yang terang benderang, maka akan berubah menjadi malam yang gelap gulita, kata beliau radhiyallahu anha. Dan setelah meninggalnya Nabi, beliau bersabar karena ayahnya adalah Sayyidus Sabirin, pemimpin orang-orang yang sabar. Begitu pula putrinya, beliau mewarisi sifat-sifat Nabi, termasuk sifat sabar dalam menerima musibah radhiyallahu anha. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم الصبر نصف الإيمان. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وأخبر عن الصابرين أن لهم أجر غير ممنون، أي لا يتقدر بقدر، لا يتقدر بقدر، لا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. ولما كان الصوم ضرب من الصبر قال في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى والصوم لي وأنا أجزي به لأنه ضرب من الصبر، والصبر ليس له أجر مقدر إنما له أجر غير ممنون من المولى سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله. فلهذا كان الصوم والصبر
الصوم ضرب من الصبر والصبر نصف الإيمان. Dan kesabaran itu tidak ada balasan yang pantas kecuali dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan pahala orang yang bersabar itu adalah pahala yang ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak bisa dikira-kirakan. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa membalasnya, karena begitu hebatnya sifat sabar tersebut. Dan di satu hadis yang menjelaskan tentang puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam satu hadis qudsi, "As-shaum adali wa ana ajzi bi." Dilakukan oleh manusia karena aku, karena kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalas ganjarannya, balasan ibadah puasa tersebut. Kenapa? Karena di dalam puasa itu ada sabar. Sabar menahan lapar, sabar haus, sabar menjaga diri dari berhubungan dengan istri dan lain-lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, jika dijalankan atau dilakukan itu puasa, maka aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Dan pahalanya tidak terhitung, tidak bisa dikira-kirakan. Kenapa? Karena di dalam puasa terdapat sifat sabar. كان هناك امرأة صحابية تدعى بالرميصاء، وكان زوجها أبو طلحة، وكان عندهما طفل صغير، فخرج من عندها إلى حاجته، وكان الطفل مريضا، فلما رجع من حاجته وجدها في البيت، ولما غاب تلك المدة وقد غاب زمنا طويلا، فقال مات ذلك الطفل في ذلك اليوم، فغسلته وكفنته وجعلته في ناحية من البيت. فلما أتى أبو طلحة قال كيف حال الصبي؟ هل هو بخير أو كان على حاله مريض؟ قالت هو أسكن ما كان، لم يكن عليه وقت، هو أهدأ منه مثل الآن، لأنه قد مات، ولم تخبره بأنه مات، فقالت له إنه أسكن ما كان. ثم بعد ذلك تزينت وتهيأت له بأحسن زينتها، لم تكن تتزين له بمثل ذلك. فانظر إلى تلك المرأة الصابرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Diceritakan ada satu perempuan yang bernama Rumaysa. Rumaysa ini memiliki suami namanya Abu Talhah, dan mereka sudah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Abu Talhah ini keluar untuk menyelesaikan hajatnya, maka ditinggalkan istri dan anaknya di rumah. Ketika Abu Talhah meninggalkan rumah, si anak ini lagi dalam keadaan sakit. Berangkatlah Abu Talhah. Berangkat sekian hari, ternyata anak yang ditinggalkan ini dalam keadaan sakit ini meninggal dunia. Ditakdir oleh Allah meninggal dunia. Dan di rumah tinggal ibunya saja ini. Ibunya saja. Apa yang dilakukan oleh si ibu ini? Maka si anak tadi itu dimandikan sendiri, dikafani sendiri, diberi kapur dan seterusnya.
Kemudian diletakkan di dalam rumah, di satu kamar gitu, diletakkan di satu kamar. Beberapa saat kemudian datanglah si suami Abu Talhah. Diketuk pintunya, masuk, ditanya, "Bagaimana kabar anak kita?" "Bagaimana kabar anak kita?" Apa jawabannya? Kata si istri, "Alhamdulillah, kalau kemarin anak kita nangis-nangis, alhamdulillah sekarang sudah tenang," kata. Sudah enggak nangis lagi. Kalau kemarin menjerit-jerit, sekarang alhamdulillah sudah diem, enggak ada suaranya, sekarang tenang. Si suami ngiranya masih hidup. Alhamdulillah. Akan tetapi meninggal. Kemudian si istri ini masuk ke kamar, merias wajahnya. Kemudian memakai baju yang paling bagus untuk menyambut si suami setelah datang dari bepergian. Coba dilihat ini. Gimana sabarnya? Anaknya meninggal, dirawat sendiri, suaminya datang tenang. Kayak enggak ditinggal siapa-siapa. Kalau orang sekarang, wow. Satu Pasuruan dengar semua. Ini enggak, diam, dikafani sendiri, dimandikan sendiri, mengabarkan kepada suami dengan cara yang tenang. Dan dia masih sempat untuk merias dirinya untuk si suami. Subhanallah. فلما هيأت نفسها وزينت نفسها دعت زوجها أبو طلحة إلى نفسها حتى قضى حاجته وقد تم بينهما ما يتم بين الرجال والنساء. فبعد أن انتهت من ذلك قالت له: يا أبا طلحة، أما تعجب من جيراننا؟ قال: وما بهم جيراننا؟ قال: لقد أودعوا وديعة، فلما أراد صاحب الوديعة أن يأخذ وديعته غضبوا. قال: عجبا لهم، كيف يغضبون؟ لا يحق لهم أن يغضبوا، هذه وديعة مثل ما أودعهم صاحبها أراد أخذها، فما يعيبهم في ذلك؟ فقالت: نعم، إن ابننا هذا وديعة من الله أودعنا إياه، وأنه قد أخذه، فلله ما أعطى ولله ما أخذ. فغضب أبو طلحة فقال: كيف تتزيني وتعملي كذا وكذا حتى أقرب منك، بعد تخبريني بهذا الخبر وتقولي ابنك في الغرفة المجاورة قد مات. فلما كان صلاة الفجر خرج يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن يشكو له من زوجته لما عملت معه ذلك. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله لكما في ليلتكما يا أبا طلحة، بارك الله لكما في ليلتكما يا أبا طلحة، فإذا زوجته قد حملت من ذلك الجماع بولد خير مما أخذ الله سبحانه وتعالى منهم. Setelah si istri tadi yang bernama Rumaisa berhias diri untuk si Abu Talhah, akhirnya Abu Talhah ini melihat istrinya tumben, nggak kayak biasanya. Biasanya pakai rias, cuman nggak secantik malam itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi antara suami dan istri di malam itu. Setelah selesai, maka si istri ini duduk mengajak bicara suaminya Abu Talhah. Dikatakan: wahai suamiku, kamu tahu enggak kejadian tetangga kita? Katanya Abu Talhah, loh emangnya ada apa?
Saya kan baru datang dari bepergian ini. Ada apa? Cerita-cerita. Coba pengen dengar. Maka diceritakan, tetangga kita sebelah ini kemarin dititipi barang sama orang. Nitip barang sama dia. Setelah beberapa hari datang pemiliknya mau diambil, nggak mau, marah-marah. Ketika diambil nggak mau, nggak usah, pulang. Loh ini milik saya, nggak usah, marah-marah dia. Katanya Abu Talha, wah gila mungkin, edan mungkin orang. Oh bukan punyanya dia kok. Orang nitip mau ngambil nggak boleh marah-marah. Akhirnya si istri mengatakan, kalau kamu di posisi orang itu gimana? Ya saya serahkan, nggak mungkin saya tahan. Saya serahkan, langsung saya serahkan. Apalagi marah-marah. Oh gitu, iya. Nah sekarang saya mau ngasih kabar. Anak kita itu kan pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Kemarin diminta sama Allah. Kaget Abu Talha. Kok tenang? Iya lek sing mati peti ya. Iya anaknya yang meninggal kok tenang. Bingung Abu Talha. Katanya Abu Talha, sekarang di mana anak kita? Di kamar sebelah. Loh ya. Jadi kita ini kumpul suami istri di kamar ini, sebelahnya anaknya mati. Iya katanya. Ajaib istrinya. Akhirnya bingung Abu Talha ini, nggak tenang hatinya, kepingin cepat-cepat ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk waktu subuh, cepat ke masjid, kepingin melapor tentang keadaan si istri ini. Mungkin nanti dia berpikir komentarnya Nabi, oh mungkin istri ente agak gila mungkin atau apa misalnya. Datang selesai sholat, begitu nyampe ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum ngomong apa-apa, kata Nabi apa? Bersatunya kamu dengan istri kamu semalam, semoga diberkahi oleh Allah. Katanya. Semoga diberkahi oleh Allah. Nggak bisa ngomong udah. Mau ngomong apa? Didoakan sama Nabi malah. Akhirnya pulang, nggak jadi ngomong. Pulang dan benar dikabulkan doanya Nabi, dan itu pasti dikabulkan. جميعهم قد حفظ القرآن ولصبر هذه المرأة عند الصدمة الأولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها لقد دخلت الجنة فرأيت الرميصة في الجنة ما ذاك حاجته إلا لأنها حازت نصيبا عظيما من الصبر فلما صبرت عند الصدمة الأولى وفوضت أمرها إلى الله عوضها الله سبحانه وتعالى بما عوضها ورزقها بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالبركة بارك الله لهما في أولادهما من بعدهما. Setelah si perawi hadis menceritakan tentang kejadian Rumaysah dan Abu Talha, maka perawi hadis ini yang dia ada di zaman itu juga mengatakan, karena sabarnya si ibu tersebut dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan anak yang meninggal tadi, digantikan dengan 7 anak. Jadi yang mati 1 ganti 7. 7-7-nya hafal Al-Quran. 7-7-nya hafal Al-Quran karena berkat doa Nabi Muhammad. Ketika melihat kesabaran Rumaysah ini, perempuan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakhaltul jannah, aku ini pernah diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Dan di dalam surga aku melihat Rumaisa, katanya. Si istri tadi dilihat di dalam surga, dilihat oleh Nabi Muhammad. Dan ini tiada lain karena Rumaisa ini mendapatkan bagian yang sangat besar daripada sifat sabar. Bagian yang sangat besar daripada sifat sabar. دخل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بعض الأنصار فقال لهم هل أنتم مؤمنون؟ قال سكت الأنصار فأجاب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال نعم أمؤمنون أنتم؟ سكت الأنصار قال سيدنا عمر نعم يا رسول الله مؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما علامة إيمانكم؟ قالوا نشكر على السراء ونصبر على الضراء ونرضى بالقضاء. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنون ورب الكعبة، فشهد لهم بالإيمان لصبرهم في السراء وشكرهم في الضراء ورضاءهم بما قدر المولى سبحانه وتعالى. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat Ansar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Amu'minuna antum? Apakah kalian adalah kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Na'am." Iya, kami ini orang-orang yang beriman. Ditanya lagi, apakah kalian ini tergolongan orang-orang yang beriman kepada Allah? Dijawab lagi, na'am, iya. Maka ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda kalau kalian ini orang-orang yang beriman? Maka mereka sahabat Ansar menjawab, nashkuru fis sarra. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kami dalam keadaan senang, diberi kenikmatan, kita syukur kepada Allah. Wa nasbir fid dharra. Dan ketika keadaan itu berbalik, kita dalam keadaan kesusahan, kita ditimpa kesedihan, ditimpa musibah atau yang lainnya, maka kami akan bersabar, kata mereka. Wa narda bil qada. Dan kami ridha atas apa yang ditentukan oleh Tuhan kami Allah. Jadi 3. Nashkur, bersyukur ketika dalam keadaan senang, tidak lupa diri. Dan sabar ketika dalam keadaan sedih atau susah, dan menerima apa saja ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3-tiganya ini didengar oleh Nabi dan dijawab oleh Nabi. Kata Nabi apa? Kalian demi Allah, kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini syahadah, persaksian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang menjawab pertanyaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. والصبر صبران، صبر جسمي كالصبر على الضرب وكالصبر على المرض، هذا صبر جسمي. وصبر نفسي الذي يكون في باطن الإنسان، وذاك هو أجره أعظم، لأن المشقة فيه أعظم، وكلما شق أكثر كلما كان فيه الثواب أكثر. Kesabaran itu dibagi menjadi 2, kata beliau. Ada sabar jismi, berkaitan dengan jasad badan ini.
Dikatakan sabar jismi. Anda dipukul orang, dikamplengi misalnya, ya. Atau yang lain-lainnya. Yang penting badannya yang dilukai, maka dia bersabar. Di situ ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua, sabar nafsi. Kesabaran yang berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati. Diilokno wong, dirasani wong misalnya, disakiti hatinya, diam dia ditahan dalam hati, sabar. Ini pahalanya lebih besar dari yang pertama. Karena ini lebih sulit. Orang dipukul sekian hari sembuh, tapi kalau orang disakiti hatinya belum tentu sembuh dalam 1 tahun, bisa bertahun-tahun. Enggak tentu. Karena itu setiap segala sesuatu yang dilakukan itu yang sifatnya lebih berat, maka pahalanya di situ lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hanifah da'ahu as-sultan lian yatawalla khazinat ad-dawlah fala yakhruj dirham illa min tahti yadihi فأبى فقال له إن أبيت ضربتك 20 صوتا فاختار أن يضرب 20 صوتا أمام الناس على أن يتولى خزينة المال حفظا على دينه فقال إن هذا توليه يورث عذاب الأبد وأن هذا الصبر على هذا الضرب ينتهي بانتهاء الضرب فاختار الصبر في الدنيا على عذاب الآخرة. Diceritakan bahwa Al-Imam Abi Hanifah, beliau ini dipanggil oleh presiden waktu itu, di zaman itu, tujuannya untuk dilantik. Tujuannya untuk dilantik menjadi menteri. Kalau sekarang mungkin menteri keuangan atau apa yang berkaitan dengan uang. Jadi tidak ada uang keluar sedikit pun dari Baitul Mal, dari kekayaan negara, kecuali atas izin Abi Hanifah. Tujuannya seperti itu. Ternyata Imam Abi Hanifah menolak. Padahal si presiden ini memilih beliau karena beliau terkenal amanat. Gak mau ditolak, gak mau anak jadi menteri katanya. Gak kayak sekarang rebutan jadi menteri. Ini gak mau ditolak. Kata raja harus mau. Atau yang ditolak harus jadi. Ya Abu Hanifah mengatakan enggak mau. Kalau ente nolak, saya pukul 20 kali di depan orang. Katanya Abu Hanifah, enggak apa-apa dipukul. Saya ridho. Saya sabar katanya. Akhirnya beneran di hadapan manusia yang banyak, Imam Abi Hanifah dihukum oleh presiden, dipukul punggungnya 20 kali. Beliau menyatakan, kalau saya menjadi menteri keuangan, itu akan menjadi penyebab saya mendapat azab Allah nanti di akhirat. Urusannya uang, keliru sedikit dapat azab. Kalau di dunia saya menolak dan dipukul, sakitnya sebentar saja sudah hilang. Maka aku lebih memilih sabar, disiksa atau dipukul di dunia ketimbang nanti saya diazab di akhirat. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصبر في القرآن 3 درجات. صبر على الطاعة ب300 درجة، وصبر عن المعصية ب600 درجة، وصبر على المصائب والابتلاءات ب900 درجة. فهذه الدرجات إنما هي تكون بحسب المشقة التي تعتري الإنسان
فيثيبه الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث أجرك على قدر نصبك، أي على قدر النصب والتعب يكون الأجر والثواب. Dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, karena beliau ini terkenal ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'annya sangat dalam. Beliau berpendapat setelah meneliti Al-Qur'an, beliau menyatakan sabar itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu sabar menjalankan perintah Allah atau menjalankan ibadah. Butuh sabar enggak? Butuh. Lek enggak butuh sabar, daun sing salat subuh mang. Berarti sabar kan? Sabar bangun ambek keteken ya tangi, wudu pagi-pagi, salat subuh. Sabar menjalankan ibadah kepada Allah. Sabar menjalankan ketaatan nilainya memiliki 300 derajat di sisi Allah. Menaikkan 300 derajat di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan ma'asi, maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Butuh kesabaran? Butuh. Kalau nggak butuh kesabaran, ngelihat perempuan di jalan ayu diancel apa mbak? Nggak sabar. Karena itu meninggalkan yang haram butuh kesabaran. Nah, kesabaran meninggalkan maksiat ini nilainya 600 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia sabar meninggalkan maksiat. Yang terakhir ini yang paling tinggi, yaitu sabar ketika mendapatkan ujian atau bala atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu nilainya 900 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya karena kepayahan yang dirasakan oleh manusia. Kalau ibadah insyaallah semua gampang, enggak terlalu payah. Meninggalkan maksiat lumayan payah, enggak semuanya bisa. Ditimpa musibah lebih lagi. Ada yang meninggal, rumahnya kebakaran atau yang lainnya. Ini mungkin beberapa orang saja yang bisa sabar. Nah, karena nilai payahnya lebih, maka derajatnya lebih tinggi daripada yang pertama dan kedua. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajruki ala qadri nasabaki." Itu beliau ketika mengkhitab atau mengajak bicara istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, Nabi menyatakan kepada istrinya, pahalamu wahai Aisyah itu tergantung payahmu. Kalau payahnya biasa, pahalanya biasa. Kalau payahnya sangat payah, maka pahalanya lebih besar dari Allah. في الحديث القدسي عن الحق سبحانه وتعالى يقول المولى لسيدنا جبريل: يا جبريل ما جزاء من سلبته كريمتيه أي عينيه فصبر؟ قال سيدنا جبريل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يقول المولى سبحانه وتعالى: جزاؤه أن يخلد في جنتي وأن ينظر إلي. Di dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara malaikat Jibril alaihissalam. Di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat Jibril, ingin mengetahui pendapat malaikat Jibril. Allah bertanya, "Wahai Jibril, kira-kira kalau ada manusia yang aku cabut nikmat matanya, dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ya pahala yang paling pas yang akan aku berikan untuk menggantikan dua mata tadi, nikmat dua mata tadi? Kira-kira apa yang pas?"
Maka malaikat Jibril mengatakan la ilma lana. Kita tidak memiliki pengetahuan ya Allah kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Untuk masalah ini saya enggak tahu, kata malaikat Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, pahalanya yaitu an yukhallat fi jannati, orang tersebut yang diambil penglihatannya akan dikekalkan di surga Allah, dan kelak mata itu akan dapat melihat dan akan memandang kepada wajahku, kata Allah Subhanahu wa taala. كان لسيدتنا زينب بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن، وقد مرض ذلك الابن واشتد مرضه حتى قارب الموت، فأوصت وأرسلت لأبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليحضر إليها، فأرسل إليها الرسول وقال لها اصبري واحتسبي فلله ما أعطى ولله ما أخذ. قالت عزمت عليك إلا أن تأتي يا رسول الله. فقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى أتوا إلى باب دارها، فأخرج إليه ابن بنته زينب وهو يتقعقع أي من شدة المرض يصيح، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفرغت روحه وهو بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، فحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودمعت عيناه، فرأى الصحابة في ذلك فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال كيف تبكي؟ قال إنها رحمة يجعلها الله سبحانه وتعالى في من شاء من عباده، لأن الحزن بالقلب والدمع من العين مأذون به شرعا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في موت سيدنا إبراهيم ابنه عندما فرغت روحه بين يديه، قال فلما بكى قيل له في ذلك قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. Diceritakan bahwa putri Nabi yang bernama Zainab memiliki seorang anak, seorang putra, masih kecil. Gak taunya dapat musibah, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Si anak ini sakit parah, berhari-hari sakit parah, pucat wajahnya, udah seperti mayit. Akhirnya Siti Zainab ini mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada Nabi tentang anaknya yang sakit. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar ini, beliau mengatakan, katakan kepada Zainab supaya dia sabar, supaya dia sabar. Ini musibah dari Allah. Maka orang ini datang kembali ke rumah Siti Zainab. Ada pesan katanya dari abahnya, dari Nabi. Katanya suruh sabar, ini musibah dari Allah. Ini sudah ketentuan Allah. Maka putri Nabi ini mengatakan, saya ini keinginan saya cuma satu. Saya kepingin Nabi ke sini. Bukan kepingin dengar kabarnya Nabi, pesannya Nabi, enggak. Kepingin abah saya datang ke sini. Oh iya. Balik lagi. Disampaikan ke Nabi. Dengar gitu langsung berdiri Nabi dari majelisnya. Mungkin serius ini, berdiri. Para sahabat ikut juga berjalan dengan Nabi dari masjid ke rumah putrinya Zainab. Sesampai di pintu diketok sama Nabi.
Ketika dibuka pintunya, nggak taunya si Zainab ini sudah menyodorkan anaknya yang kecil yang sakit tadi itu. Langsung disodorkan kepada Nabi. Anak tadi benar pucat, batuk-batuk dia. Begitu dipegang dan berada di gendongan Nabi, nggak taunya mati anaknya. Anak Zainab ini mati di tangan Nabi. Maka mengalirlah air mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menangis. Para sahabat menyaksikan semua. Akhirnya para sahabat menyatakan, apa ini wahai Rasul? Air mata apa ini wahai Rasul? Kenapa anda menangis? Ini ketentuan Allah. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah air mata rahmat. Ini adalah air mata rahmat. Ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintai akan keluar dengan sendirinya. Dan itu adalah karena sifat rahmat dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, rahmat itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kata Nabi. Ini menunjukkan bahwa bersedih ketika ditinggal mati oleh saudara atau yang lainnya, menangis, mengalirkan air mata, itu ma'zun, diizinkan oleh syariat, tapi tidak dengan cara yang terlalu berlebihan. Begitulah juga terjadi ketika Nabi SAW ditinggal mati oleh anaknya yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim putra Nabi meninggal, Nabi menyatakan, air mataku mengalir dan hatiku sedih, kata Nabi. Dan kami susah ketika berpisah denganmu wahai Ibrahim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa mengetahui bahwa bersedih atas kematian seorang yang kita cintai, menangis karena orang yang kita cintai dengan cara yang tidak berlebihan, itu diizinkan oleh syariat Islam. فالصبر ركن من أركان الدين ومنزلة من منزلة اليقين، يحوز هذا الأجر وهذا الفضل لمن صبر عند الصدمة الأولى، يحوز هذا الأجر العظيم من المولى سبحانه وتعالى ويرضى عليه. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من أصيب بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كان حقا على الله أن يخلف له في أمره ذلك، أي خيرا مما أخذ منه. Sifat sabar ini adalah sifat orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ terdapat pahala yang tidak bisa kita kira-kirakan. Tidak bisa dikira-kirakan. Dan itu kesabaran dilihat ketika musibah itu datang pertama kali. Itu terlihat orang sabar apa enggak sabar. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita tertimpa musibah, hendaknya kita menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua daripada kita ini pada hakikatnya milik Allah, dan semuanya pasti akan diambil kembali oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan musibah untuk berdoa, Allahumma ajirni min musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, selamatkan aku atas musibah-musibah yang menimpaku. Dan ketika ada sesuatu yang kau ambil ya Allah,
maka gantikan dengan ganti yang lebih baik lagi. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, hendaknya kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. زوجة يحيى بن واصل كانت تمشي فانكسر أظفرها فقال من عندها ألم يألمك ألم يجعك قالت ثواب ألمه أنساني وجع الألم فرحة بالثواب نست. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر العبد المؤمن عجبا لأمر العبد المؤمن إن أصابته ضراء فصبر كان له أجر وكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له وكان له أجر فأمره كله على أجر ما دام قلبه مع الله ويقينه قوي بالله سبحانه وتعالى في جميع حركاتك وسكناتك وأنت على صبر وأنت صابر في جلوسك في مشيك في نومك في يقظتك أنت تثاب عند الله سبحانه وتعالى فقوة يقينك مع الله تبلغك مقام الصادقين الصابرين الصائمين القائمين الليل الصائمين النهار تبلغ بقوة يقينك مع الله سبحانه وتعالى درجة أولئك المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan, yaitu istri Yahya bin Wasil. Ketika si istri ini berjalan bersama suaminya, nggak tahu terjatuh sampai terluka parah kakinya. Maka ditanya sama si suami, gimana? Sakit ya? Rasanya gimana? Benar-benar sakit atau gimana? Kata si istri, enggak, saya lupa dengan rasa sakitnya. Kenapa? Karena saya sedang membayangkan pahala apa yang disediakan dari Allah Subhanahu wa taala ketika saya bersabar. Jadi ketika jatuh yang dipikir bukan sakitnya, tapi balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wong saiki bojone, "Woi, tolong Pak, Pak." Ya, enggak. Dia malah memikirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabarnya dia menghadapi musibah tadi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri al-'abdil mu'min." Sungguh heran kalau ngelihat seorang mukmin, orang yang beriman ini. Heran. Kenapa? Ketika dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, kena musibah atau yang lainnya, fasyakar, dia bersyukur kepada Allah. Fasabar, maka dia bersabar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maka dia akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik darinya daripada tidak bersabar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah, fasyakar, dan dia bersyukur kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih baik baginya ketimbang dia tidak bersyukur kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Jadi di segala keadaan dia bisa memetik pahala. Dan pahala itu bukan pahala yang biasa. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap keadaan dia selalu ingat bahwa yang menentukan hari itu atau waktu itu adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu hari-harinya berlalu, dia yakin kesenangan, kebahagiaan, nikmat, cobaan, musibah, apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur di hari-harinya, dia bersabar di hari-harinya, maka setiap detik yang berjalan
di hari seorang hamba tersebut nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فالله يجعلنا وإياكم من الشاكرين الراضين المرضين ويجعلنا وإياكم عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان بجاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الإنس والجان ويشفينا وإياكم جميع الأمراض والأسقام والليات ما ظهر منها وبطن إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله عليه وسلم. ذكر أول التهليل ولا Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.